এপ্রিল এই ওষা এডিসি জন্মানি নাই 85 সাল কাইসাসি ইমান থামচা খাইয়ে থামচা মাথায় ত্রিপুরা হাসতেনি সংখ্যা কমান বড় মহাজাকারী মাথা নাই চিনি হাচন ফিরোগী বান্নাই জন সংখ্যা কম ধরো চিনি লগি লাই বোমা দেবো চিনি লগি ইতিহাস দেবো চিনি লগি সংবিধান আইন দেবো কাইসাসি লক্ষ্য বুবাগ্রানি এডিসি চন্দ্র বচন বুবাগ্রানো 10 তারিখ এপ্রিল ভোট গড়িমারি পরে খুমুলুঙ্গ যখন আচুক নাই খুমুলুঙ্গ আচুকারি পরে বুবাগ্রানি থানচানি মারি তাই কোনো সন্দেহ করিকা রাংবাই কাশুই মালিয়া শিলাইবাই কাশুই মালিয়া নাথাবাই কাশুই মালিয়া হাজার হাজার বালক হাজার টিপ্রাজক হাজার বুকুক ছাত্র ছাত্রী বাজারা লক্ষ বালক গুলি চালানো বাড়ি রেডি 100% 10 তারিখ এপ্রিল বুবাগ্রানি জয়িংবাড়ি পরে বুবাগ্রানি কাইসানি ইমাম ইমাম হচ্ছেন বাস্তব মাত্রায় অবংখা চেন এডিসিও অধিবেশন আচুমারি পরিলাও স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে আমরা খুমুলুং থেকে ভারত সরকারকে অবিলম্বে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্যে চালু করার জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠাবো অবগতিনি কম তখন বকরত চিনি বুবাগ্রা ফাইটঙ্গা কেউ অনেক কম সবাই কেউ এসে হয় মালা ফিরাই 10 তারিখ এপ্রিল পড়েছেন ও খুমুলুঙ্গের বিজয় মিছিল কয়নায় বর্তমানে হামবাই বুবাগ্রা আলো নামসব Belakang hambai. Aing baca kata. जनता वोट से सोचती है जनता ऐसे नहीं कि अपने तो जनता को करेगी एक पार्टी जिसने पावर में आज इस इलेक्शन में एक शब्द हमें उस मुद्दे मोबाइल सब जानते हैं कि 25 साल में आज मैं हूँ और मेरे घर में कौन है सामने आकर खड़ोस करके करवाने की कोशिश देखने में आया कि आईपीएल में जो आप लोगों के साथ एक बार खेला है इसके बाद देखा गया आप चला गया
करता हूँ कि इलेक्शन के बाद वो वापस हमारे पास है। महाराज के नेतृत्व में क्या नया माहौल है, चुनाव का Bubagra, ay, Lothum! Bubagra, ay, Lothum! Ada semua sama sama putu dah. Tipra Motha na putu dah. Ada semua sama sama putu dah. Tipra Motha na putu dah. Mari go putu dah. Mari go putu Hohom, Khumulwng, ang kanyang kanta sa tulay, Bubagra, Bubagra, Panda, 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 Bubagra. 아니 사실 커럽다 너를 하자는 커럽네 박사. 나에게는 너는 무슨 커럽던 Bubagra, Bubagra. ang tabok koinai sini buku বিশ্ব লক্ষ্মীনো Bubagra ফাইনালে ইয়াগলো বিনে জাদু করে যাবাই বড় ইয়াসব শুনলে তবে আমি বড় কইলে আজ পার খাই বড় ইয়াপ খরবা লাভ শুনাই আমরা कैमरा अच्छा कहते सुना टमाटर हम कैसे करना सकते हैं volunteer bersama je teman bor kisah norde volunteer bersama je bor teman kisah norde koyo jokan kisah bulkhana bagre আর koyo na kisah bulkhana bagre তোমরা তো ঠিক है ना गो Masa kata mata
masih kata saya program toh abon bagai bonus sekarang kau sana maruka abon bagai hai na hai pal khaye tini je sini borom gura bijara khanno nukia ko je final lor kahko nadi o boro bose jorto tofan bagai samu khaye tofan soba khalai thaika bonus abo sen bin kau khabai khalai ni khai sambai Allah jatuh TV kau baik ya. Jero kamera please kisah sudi uayo kamu baru nuhia. Je baca kamera jangan. Joto welcome hambai ini ani bakau hai chomo आंचलिक दल हामजागो अब हामजागै दं सिनि बुबाग्रा महाराज प्रदीप किशोर बर जोंनो जतनो मासावो बायदि थानसानि बागै उ थानसानि खरां दं जों जतनो खालाखा बनबो काइटर ताइ बतु बारिथुं Beli lama dari orang tu, ini saya jatuh angkat hamil. Tapi tu ABC anjuran kaya, ABC anjuran kaya, semua kerja itu kah. Alam anghai tu butuh berok butuh. Tapi orang berok kerana dia voice tamam ABC nu kerja kaya, anjuran dol. Tay apa tini Khumulwng nunggu muitu omnai nango, jadi tini borok anjuran kaya ni ramo. Tripura tabok zora, give me a single instance. Kari? Kaya belum ada 10 rupiah ni. Oh, agak salah, kau agak cerita kau tahu. Hai lah. Oh, pakul kena nak mereka. Kotor bingung kan tu. Cak sunap lah. Putusnya pokok rokok depan aja baru dapat bakar. Isra. Kare. Kini sini Tipra abot kembali abot sini halo naik kok maaf layo sini ada PM dah soyo meeting tu boleh bagai Maharashtra Sangka anak gue ang 5 minit sawi ang orang amal ani kaisa nako de matubo jumlam tu kai sini Maharashtra tu kisah being grandfather, the airport of Maharaj Bir Vikram statue, Ancholik Dono of Anduran Kai Bidan Subatri about the Mano, NIT Ongtung, Joto Kotor Kotum, Tini Tipra Motha, Tansa Tini Maharaj Nije, the voice of unity, the call for unity. যতনে চেঙ্গা বনো তিনি রেসপন্স দিগা এবং তাবক যে এডিসি ইলেকশন নাই উ এডিসি ভাই ফাইখা অনেক স্টার দর রাচাম নাই করুং থুং থুংলাই নাই করুং থুং নরা অনেক গ্রুপ সিয়া ত্রিপুরা ইতিহাস আং সাইসু আং ফুনো তিনি 50 ইয়ার্স আং সামুং তাংখা আনি পারক তিনি গ্রাইখা দ্রাবড় বুতংখো বলরে মাইয়া তাই শ্যামাচরণ বাবু ক্রয়খা নগেন বাবু ক্রয়খা রবীন বাবু ক্রয়খা আবতে রক্ষবাংবা চিনি হাও
आंदोलन खायलाय दिनै ग्रैखा ब्राउनि लगे खायमां आंबो दिनै आंनि साहनो खुब दंथ'जाखा जे ताव एडिसिअ जे दंमोननि बाद बाकी जे 6 शेड्यूलनि प्रोविजन 6 शेड्यूलनि जे निनि आनि बागै दंमोननि कन्स्टिट्यूशनाव आबोनो जों खेरेक नायनांगौ सकांद्रक सीपीएम रok 10 বছর एडीसी दंमोन राधाचरण बाबू रok যখন ব্রাউনি মেক পাইখা আপুরে जोंनो सावो जिनि जगदीश बाबूनो बसावो फलना एडीसीओ बा 8000 बचक वैकेंसी दंगो अब जत्त वैकेंसी जिनि इंडिजिनियस पपुलेशन रokनि बागै ओ 8000 बराबरि मानखामो किन्तु मारिया ब्राउनि पुलिस ब्यूरो सीपीएम रokनि हाईएस्ट अथॉरिटी जे पॉलिसी खायनाय बरा अपसया टिप्रा सानो सिमिनि खाय जो वन सारोनि भोट माइया अब दिनै रिजनल पार्टी जिनि बरकनि बागै जों मा खायो दिनै जों अबनो क्रिया सबनि दामम नाङै जों सिया मुतेन स्ट्रागल जों ताइबो आबोनाय एबं ताबो जे दंखौ 6 शेड्यूल प्रोविजन अफ द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दंमोननि अब ताबो खेरेक नाय दंखौ महाराज को खायै आनबसाव मा बाजानाय आंबो साखा आंबो ताबो 75 years plus होय दंहा आं बाजानायनि कोनो अर्थ गरै ओके मा बाजानाय खायबा ओके महाराज नों मा बाजानाय नांनाय खायबा बबो मा जाखा ताबो ओरै दिनि चान्स जे जनसाधारण जदि जोंनो सुजुग रिखाय एडीसीओ सामं तंगानि जे इंडियन कन्स्टिट्यूशन दंमोननि भारत संविधान जे जिन्निनि आलिन बागै जे दंमोननि अब प्रोविजन जों मा खेरेनाय गोबां दंखौ अब खेरेगै जिनि हा जिनि जातिनि बागै मा हमनाय आनि साइसंनि बागै या निनि साइसंनि बागै या बजत तिनि त्रिपुराव जिनि इंडिजिनियस पपुलेशन रokनि बागै हमनाय बनि बागै दाइबिसन दाराव पयनाय आनि बासो समय करे आं टाइमनि आं डिसिप्लिन मांजाव साखसारनाव समय मा थाङो समय फायो अबनि बागै ताबक दारचयो परमिशन नाजा 6 to 8 जरा आं परमिशन नाजा और आं मीटिंग दङ आं बारो चाया जुगयं बुनो करम सराव कैंडिडेट अंगमानिबा आरो आं लाइनाय लाया आं बसिया हायफुनो बारावनो साका आनो लाइ रिख्लाय आं बार नारायण मा फायनाय नारायण सुख सुबिदा नायनानै फायनाय आनो लाइ रिख्लायबो आं मो बयस अंगबा सेंकारि करि फुनो सेंकारि स्नामै आं मो हाय तुक तंनाय निता आं किन्तु बार फायो मेरावनि कहा माने सोंनानै जुदि सुजुग रिख्लाय आं फायनाय तामो आं 6 शेड्यूलनि षष्ठ पुलिस भारत संविधाननि जे निनि आनि बागै दंमोननि जे पेंडिं ओया दंमोननि गोबां मा दङ दिनै ओएनजीसी नायदि ओएनजीसी जे कोटी रिवेन्यू नांगौ अब रिवेन्यू जतोसिनि एडीसीओ हाबनानै नांगौ हानि तला हानि साका अब एडीसीनि राइट हानि तला गैस दंथुं रांकथाक दंथुं रखाय दंथुं अब जतोनि एडीसीनि रिवेन्यू हानि साका आरो जदि तावो तंफ्ला आगो एडीसी बानायनाय दिनै गान्दा गान्दी भलंथुं बुफांथुं ताई मायुंथुं मेसांथुं जिनि एडीसी एरिया बिसिंख्लाय जिनि एडीसी सम्पत्तिबो अब इंडियन कन्स्टिट्यूशननि रायदा बनि बागै अब ताबक जे सरकार दंनाय कताग्रंथुं कुफुरंथुं बीजेपींथुं ब्राह्मण नाया नुनो आनो रांबाय खावै भाई बारा क्षमता आचुगै कयजन जोंनो रां गोबां रिनाय बिसि गायसा बिसिङाव आगरतलाराव जागा पायै नक तांमानो बिसिनो बिसिङाव गारि कतार पाइमानो आबोनि कम्पिटिशनाव नुनो आनो बाराव आरो खुलुकनायनि मुजुङो आबो आं हायते बरो अब मुजुङिया आजीवन आं रिजनल पार्टी खायो ताबक ताय नेशनल पार्टी आनि बिसिङाव ग्रैखा ओ रिजनल पार्टी जदि चिनि सिखा बरो चलांथुं ब्रैंथुं नारां जदि आरो कमिटेड अंगयाखलाय यू आर ऑल फेलर struggler you are all failure hero in life you should be the hero to win nung jodi hero ngani muchungo heroine ngani muchungo nini life ni kaisa nini mani ma khaila jeta nini boro ni bagai nini hani bagai omano obanung khaila no dini obo khayong khaijung
uber failure jeng maya ang hai tu koro ani loge samung tang nai tabok krei kha amo jana pakhao moi to jeng pal khlai puro Indira Gandhi bai jeng poila malai puro ang bai sema choron logo bai draba bu jeng malai mane Indira Gandhi yang Shillong ni professor jeng appointment khlai lekha jeng sangai six schedule jeng nabi khlai mane bokok se pung yong lai ba tai ko bu san ni rung yong ba bini table ani yak bai thak bukare bai nini ingas ning khlai mai ta motong it is a challenge to each and every all somebody I have fought a good fight I all somebody I have fought a good fight I have finished my course I have kept the faith বিশ্বাস তো অঙ্গই ang khang khlai ang juddo khlai kha ani নিজস্ব বাখাও ang tong thok jago boino bandeya boino hamya khlaya ani jati ani hobe ang andoron khlai I have fought a good fight you are young man you young woman nung le tamo samandai whether you have fought a good fight or not hamba